अस्सलाम वालेकुम। शामीन हॉरर स्टोरीज़ के अंदर मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और बिला ताखिर आज की एक और खौफनाक कहानी जिसका नाम है हवेली का जिन और नूर। आइए चलिए सुनते हैं। मेरे साथ इस स्टोरी में आखिर तक बनिए रहिएगा। शुक्रिया। कार बहुत स्पीड से जा रही थी। हम लाहौर शहर से अपने नवाही गांव की हवेली आज घूमने के लिए जा रहे थे। मेरी फुप्पो नूर, मेरे दादा दादी और मैं। मेरा नाम मिनाल है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मेरी फुप्पो नूर भी 20 साल की थी। माशाल्लाह से मेरी 7 फुप्पोएं और 5 चचा थे। मैं सबसे बड़े भाई की बेटी मिनाल हूँ। दादा वापस अपनी हवेली लौटना चाहते थे। उनका अब शहर की रंगीनियाँ और गहमा गहमी देखकर दिल भर गया था। उन्होंने तय किया कि अब वो दादी, फुप्पो और दादा साथ रहेंगे। मैं दादा की बहुत लाडली और चहीती थी, लिहाजा इनके साथ आ ली। रास्ते पर फुप्पो नूर बहुत उदास थीं क्योंकि उन्होंने अपनी सहेलियां छोड़ी थीं और लाहौर जैसा पुररौनक शहर छोड़ा था। उनकी तालीम लगभग मुकम्मल हो गई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। आगे पढ़ने की उन्हें इजाज़त ना मिली। दादा अब उनकी भी शादी कर देना चाहते थे। जब हवेली के पास कार आकर रुकी तो नूर फुप्पो का चेहरा यकदम और उदास हो गया था। वो ना चाहते हुए भी कार से उतरी और बहुत तेज़ी से अंदर चली गई थीं। हवेली में पहले से ही नौकर चाकर पहुंच चुके थे। पूरी हवेली तरतीब से सजा दी गई थी। हमारे दादा जान, जिनका नाम हशमत दादा था, वो वहाँ के बहुत बड़े चौधरी भी थे। तमाम मामलात हल कर लिया करते थे। इस गांव में लगभग ज़्यादातर ज़मीनें हमारी ही थीं, लिहाजा हमें ज़रा भी किसी किस्म की परेशानी ना हुई। हर कमरा कुशादा बारौनक था। हवेली के एंट्रेंस पर ही बहुत बड़ा गार्डन था। मैं दादा के साथ पहली दफ़ा इस हवेली में आई थी क्योंकि हमें कभी यहाँ आने का मौका ही ना मिला। दादा जान, मैं पूरी हवेली घूम लूँ? अभी नहीं, पहले आराम कर लो। अच्छा, तो नीचे का ही गार्डन देख लेने दीजिए, मैं देख लूँ। नूर फुप्पो, चले ना, मुझे अपना घर दिखाए ना। अच्छा, चलती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी काहे की है? सफ़र की थकान तो उतार लेने दो। फुप्पो जान, मुझे पता है आपने कुछ नहीं करना। आपने अपने नॉवेल उठा लेने हैं, नॉवेल पढ़ती रहेंगी और सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपने कमरे से बाहर निकलेंगी। अच्छा मिनाल, तुम परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हें हवेली की सैर कराती हूँ। ये है हमारा एंट्रेंस का खूबसूरत सा गार्डन। जा बजा किनारों पर दरख्त लगे हुए थे और बीच में सफ़ेद रंग की बेंचेस लगी थीं और एक बड़ा सा मेज़। फुप्पो जान, हमारी ये हवेली कितनी हसीन है। हमारे तो लाहौर के घर भी बहुत छोटे पड़ते हैं इसके सामने। वो बंगले तो इन हवेली के सामने फीके से हैं। जैसे ही हम हवेली के बैक साइड पर गए, वाह फुप्पो, इतने खूबसूरत फ्लावर्स, और देखें आपकी मनपसंद मोतिया के फूल। फुप्पो जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और उन्होंने कई सारे मोतिया तोड़ डाले और कुछ तो अपने बालों में सजा लिए। कैसी लग रही हूँ मैं मिनाल? फुप्पो, आप हैं ही इतनी खूबसूरत, आप पर तो सब कुछ जचता है। कहाँ हो लड़कियों? पीछे से दादा की कड़कती हुई आवाज़ ने यकदम हम दोनों को चौंका दिया था। हम भागम भाग दादा के पास जा पहुँचे। नूर, मिनाल को लेकर फ़ौरन अंदर आ जाओ। सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा है। खाना खाने के बाद आराम करते हैं। अब्बा जान, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे भी भूख नहीं है। आप लोग खाइए, मैं ऊपर जा रही हूँ। अरे, ऊपर वाले कमरे में अब तुम्हारा क्या काम है नूर? तुम नीचे ही हमारे साथ रहो। अब्बा जान, मैं खामोशी पसंद हूँ।
میں نہیں چاہتی کہ میرے کمرے میں آ کے کوئی بلا وجہ مجھے ستائے. یہاں نوکر چاکروں کی گہما گہمی اور پھر آپ کے پاس ملنے جلنے والے. نہ بابا، میں اوپر ہی بھلی. دیکھو نور، میں منع کر رہا ہوں. اوپر بڑی سی کھڑکی ہے اور پھر تب وہ تم کھولو گی تو خود صحن دیکھ کر ڈر جاؤ گی. اور سنو، وہ جو جھروکا ہے. نہ بابا، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں جانے دوں گا. ابا جان، ضد ہے تو ضد ہے. آپ کو پتہ ہے میں کتنی ضدی ہوں. میں وہی کمرہ لوں گی جو میری بڑی آپی کا تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو کیا ہوا؟ ہم 7 پھپھو تھیں. ہماری 7 پھپھو ہیں. یہ میں نے غلط کہا. ہماری 8 پھپھو تھیں. ایک روز ہماری بڑی پھپھو اس کمرے میں پراسرار موت پائی گئیں. اس کے بعد دادا جان یہ گھر چھوڑ گئے تھے کیونکہ دادا جان بڑی پھپھو، جن کا نام شیلا تھا، بے پناہ محبت کرتے تھے. وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ آتی تھیں. انہیں بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے دولت کی ریل پیل کر رکھی تھی. کمی کسی چیز کی نہ تھی. گھر میں سب سے بڑی پھپھو تھیں جنہوں نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں. اور آج وہی کمرہ لینے کی نور ضد کر رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی دادا جان نے نور کو آج اجازت دے دی تھی. نوکر نے، ایک نوکر جس کا نام شمس الدین تھا، جاؤ جا کے نور کا کمرہ سیٹ کر دو. وہ تالا آج پورے 24 سال بعد کھلے گا. کم و بیش 24 سال بعد. یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. دادا جان کو حویلی چھوڑے بھی لگ بھگ 23 سال ہو گئے تھے. 23 سالوں بعد اب وہ حویلی واپس لوٹے تھے. تب میرے دادا جان کی عمر اس وقت 75 سال تھی. بہرحال دادا جان نہ چاہتے ہوئے بھی نور پھپھو کو اجازت دے دیے تھے. اور دیکھو ہر وقت کمرے میں قید نہ رہنا، باہر بھی نکل آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. تمہیں بہت شوق ہے ان کہانیوں سے، تم باہر ہی نہیں آتی ہو. یہ ڈائجسٹ تمہیں کھانے کو نہیں دیں گے. ابا جان، میں آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی. میں اپنی نماز عبادات سب کرتی ہوں. وقت گزاری کے لیے اگر میں کچھ ناول یا کہانیاں پڑھ لیتی ہوں تو کوئی مضاحکہ نہیں. ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ تم جا سکتی ہو. نور نے اپنی امی اور ابو کو ایک پیار بھری جھپی ڈالی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی آپا جان کے کمرے، جن کا نام شیلا تھا، وہاں چلی گئی تھی.